हेलो एवरीवन समस्त मुझे द्वारा जुहार आउ फिर थोड़े नहीं रहा है सम्बलपुर ब्लॉक जेनटा कि मुझे स्कूल गाड़ी चलासी तो चलो आज स्कूल छुआ हमको सबको रिसीव करमा आउ स्कूल जान के पहुँचामा तो वीडियो कंटिन्यू कर आगे स्कूल छुआ मन संगे मस्ती करमा। এটা সিয়ার মাঙ্গা যেটা কি ছোটা ছুয়া যেসন ওই জায়গানে বিলেইটা কাটি দেলা দেখি পারতো এরা তো টিকে অটকি দেনু তারপরে গাড়ি পড়ালু ଆଉ ଏଇନା ରିସିଭ୍ କଲି ଛଅଟା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିନୁ କର୍ମା ଆଉ ବି କେତେଟା ଜାଗା ଅଛି ତାକୁ ରିସିଭ୍ କର୍ମା। এটা সর্দাপালি গাঁ যেটা দুইটা ছয় তো ছুয়া রিସିଭ୍ କର୍ମା ଆଉ ଏଇଟା କଟା ଛୁଆ ଗାଁ ଯେନ୍ଟା ଦୁଇଟା ଛୁଆ ହେଇସନ୍ ବାକି ଛୁଆମାନେ ଅଦର୍ ସ୍କୁଲ୍ର ଯେନ୍ଟାକି ଲିପିଦେମା ଆମେ ତ ଚାଲ। এটা দলেସରା ଗାଁ ଯେନ୍ଟା ଗୁଟେ ମାନେ ଛୁଆ ଯିବେ ଚାଲ ରିସିଭ୍ କର୍ମା ଆଉ ଆଗରେ ଫେର୍ ମଡ଼୍ମା ଆଉ ଜାଗାରେ ରିସିଭ୍ କର୍ମା। देवबान छुआ जेनटा कि चारटा छुआ रिसीव करना वीडियो करनु जरा
ସବୁ ଛୁଆ ଏଇଟା ରିସିଭ୍ ହେଇଗଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମାନେ ମତେ ଦେଖାବାର ବୋଲି ପୁରା କହୁଛନ୍ ଆଉ ଅଧା ମାନେ ଲଜଉଛନ୍ ବି ତ ଚାଲ ମା ସ୍କୁଲ ମା ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲ କି ଏଇଟା ବୁଝି ମୁଁ ଯେନ୍ତା କି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ पागल पार्टी काला कल कल आराम से तो समस्ते उतरी स्कूल के जाऊँ वीडियो के एंड करमा तो वीडियोटा भल लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करवा नहीं भूलवा और फिर मिलवा आगे समय ब्लॉग जय हिंद।